Bonjour a tous y bienvenue sur ma chaîne Idiomas Método Fácil. Hola a todos y bienvenidos a mi canal Idiomas Método Fácil. Espero que estéis todos bien y con muchas ganas de empezar la clase de hoy. Si os gusta, no olvidéis darle a like, suscribiros y activar la campanita para recibir todas las clases a tiempo. Lección 48. Deuxième partie. Le passé composé avec être. On utilise l'auxiliaire être avec seulement 1% des verbes. Les verbes de mouvement, par exemple, aller, arriver, sortir, etc. Et les verbes pronominaux comme se coucher, se laver, s'amuser, etc. Alors dans ce cas, on forme le passé composé avec l'auxiliaire être conjugué au présent plus le participe passé du verbe. Ici, nous avons les verbes de mouvement avec leur participe passé. Tous les verbes qui se terminent en ER, leur participe passé se termine en E accent aigu. Aller, arriver, entrer ou rentrer, monter, passer, retourner, rester, tomber. Les verbes sortir et partir ont des participes passés qui se terminent en i. Sorti, parti. Le verbe descendre, descendu. Le verbe venir, revenir, devenir. Venu, revenu, devenu. Le verbe naître, né. Et le verbe mourir, mort. Una de las formas más clásicas de aprender los verbos de movimiento es con la casita del être, la maison d'être. Este dibujo les ayudará a recordar con qué verbos usamos el auxiliar être. Verbes pronominaux. Ici, nous avons quelques exemples de verbes pronominaux. Par exemple, s'approcher, se coucher, se doucher, se lever, se laver, s'amuser, s'habiller, etc. Avec l'auxiliaire être, le participe passé s'accorde en genre masculin ou féminin et en nombre singulier ou pluriel avec le sujet du verbe. On va voir quelques exemples. Paul est arrivé tôt. Ici, le sujet est masculin singulier. Alors, le participe passé se termine par E accent. Laura est arrivée tard. Ici, nous avons féminin singulier. Alors, on ajoute le E du féminin. Les garçons sont arrivés tôt. Ici, nous avons pluriel masculin. Alors, on ajoute S. Les filles sont arrivées tard. Ici, nous avons pluriel féminin. Alors, on ajoute ES. Maintenant, on passe aux verbes pronominaux. Paul s'est couché tôt. Ici aussi, nous avons le sujet masculin singulier. Laura s'est couchée tard. Ici, nous avons le sujet féminin singulier. Alors, on ajoute E du féminin. Les garçons se sont couchés. Pluriel masculin, on ajoute S. Les filles se sont couchées. Pluriel féminin, alors on ajoute ES.
Verbe de mouvement au passé composé. Ici, nous avons l'exemple du verbe sortir, salir. Je suis sorti. Si la persona es femenina, entonces hay que quitar la paréntesis, el verbo acaba en E. Tu es sorti. También lo mismo. Si la persona es femenina, sortir acabará en E. Il est sorti. Elle est sortie. Nous sommes sortis. Si se trata de nosotras, es decir, grupo de chicas, nous sommes sortis, el verbo acabaría en I, E, S. Si se trata de nosotros, en grupo masculino, el verbo acabaría en IS, sin la E. Vous êtes sortis. Aquí, vous puede significar usted. Entonces, si hablamos a una sola persona de usted y la persona es femenina, sorti acaba en IE. Si hablamos de usted a una persona masculina, sorti acabaría en I. Y si vous significa vosotros, hablamos con un grupo de chicos, el verbo acabaría en IS. Y si hablamos con vosotras, el verbo acabaría en IES. Ils sont sortis, elles sont sorties. Forme négative du passé composé. On écrit sujet plus ne ou n apostrophe plus l'auxiliaire être conjugué au présent plus pas plus participe passé. Je ne suis pas sorti. Tu n'es pas sorti. Il n'est pas sorti. Elle n'est pas sortie. Nous ne sommes pas sortis. Vous n'êtes pas sortis. Ils ne sont pas sortis. Elles ne sont pas sorties. Como veis, colocamos el verbo être entre ne et pas, es decir, en medio de la negación. Verbe pronominal au passé composé. Ici, nous avons l'exemple du verbe se laver, lavarse. Je me suis lavé, tu t'es lavé, il s'est lavé, elle s'est lavée, nous nous sommes lavés, vous vous êtes lavés, ils se sont lavés, elles se sont lavées. Primero escribimos el sujeto, después el pronombre reflexivo, seguido del auxiliar être conjugado en presente y por último el participio del verbo. Forme négative. On écrit la forme négative d'un verbe pronominal au passé composé de la manière suivante. Sujet plus ne plus pronom réfléchi plus être plus pas plus participe passé. Par exemple, je ne me suis pas lavé. Tu ne t'es pas lavé. Il ne s'est pas lavé. Elle ne s'est pas lavée. Nous ne nous sommes pas lavés. Vous ne vous êtes pas lavés. Ils ne se sont pas lavés. Elles ne se sont pas lavées. Verbes fonctionnant avec être et avoir. Certains verbes de mouvement comme descendre, monter, passer, sortir, rentrer et retourner se conjuguent aussi avec l'auxiliaire avoir lorsqu'ils ont un complément d'objet direct. Algunos verbos de movimiento, como
descendre, monter, passer, sortir, entrer y retourner se conjugan con el auxiliar avoir cuando tienen un complemento directo. En esta tabla tenemos estos verbos que funcionan con el être y también pueden funcionar con el avoir. Par exemple, descendre. Elles sont descendues. Cuando preguntamos quién ha bajado, ellas. Entonces, el participio descendu concuerda con el sujeto plural femenino. Entonces añadimos ES. Elles ont descendu les valises. Aquí la pregunta es el qué. ¿Qué han bajado? Han bajado las maletas. Les valises es complemento directo. Entonces, no que han bajado ellas, sino las maletas. Entonces, descendu no concuerda con el sujeto. Monter. Elle est montée au grenier. Ella ha subido al ático. ¿Quién? Ella. Entonces, monter tiene E del femenino. Entonces, concuerda con el sujeto, que es ella. Elle a monté les bagages. Ella ha subido el equipaje. Entonces, aquí, con el avoir, no hay concordancia. No que ha subido ella, sino ha subido les bagages. Les bagages son complemento directo. Passer. Elle est passée chez nous. ¿Quién? Ella ha pasado. Entonces aquí el participio concuerda con el sujeto y añadimos E del femenino. Elle a passé les vacances ici. Aquí ella ha pasado el qué, las vacaciones. Entonces aquí con el avoir no concordamos porque tenemos un complemento directo después del participio. Entrer. Nous sommes rentrés tard. Nosotros hemos entrado tarde. ¿Quién? La pregunta ¿quién? Nosotros mismos hemos entrado tarde. Entonces aquí concordamos el verbo rentrer, el participio rentrer, con el sujeto. Le añadimos ese porque somos nosotros. Nous avons rentré la voiture. Aquí hemos, porque rentrer también tiene sentido de meter algo dentro. Meter dentro algo. Hemos entrado el coche, significa hemos metido el coche dentro del garaje. Nous avons rentré la voiture. Aquí no hay concordancia del participio con el sujeto, porque tenemos un complemento directo. Retourner. Eva est retournée chez elle. ¿Quién? ¿Quién ha vuelto? Eva. Entonces la pregunta ¿quién? ¿Quién ha vuelto? Es Eva. Eva est retournée. Aquí concordamos. Añadimos el E del femenino, porque el sujeto es femenino. Eva a retourné ses poches. Aquí tenemos Eva. Retourner también tiene el sentido de dar la vuelta a algo. Eva ha dado la vuelta a sus bolsillos. Ses poches, les poches son complemento directo. Y aquí no hay concordancia. Sortir. Sortir. Ana est sortie très tôt. ¿Quién ha salido temprano? Ana. Entonces, aquí, sorti, el participio concuerda con el sujeto que es Ana, femenino. Ana a sorti le chien. Sortir tiene también el significado de sacar algo. Ana a sorti le chien. Ana ha sacado el qué, el perro, complemento directo. Entonces aquí no hay concordancia. Ahora, para practicar un poco, vamos a hacer este ejercicio. Exercice 1. Compléter avec l'auxiliaire être ou avoir. Entonces podéis parar el vídeo y hacerlo tranquilamente. Correction.
Les enfants sont descendus au jardin. Aquí, descendu, participio, concuerda con el sujeto. Les enfants, plural masculino, descendu, acaba en S, de plural. ¿Quién ha bajado? Les enfants. Nous avons monté les chaises au premier étage. Nosotros hemos subido el qué, les chaises, las sillas. No que hemos subido nosotros. Entonces aquí, monter, el participio no concuerda con el sujeto que es nous, nosotros. Elle est passée chez le boulanger. Ella ha pasado por la panadería. Aquí, ¿quién ha pasado? Ella. Pasé, participio concuerda con el sujeto. Entonces añadimos el e del femenino. Elle a passé son examen. Ella ha pasado el qué. El examen, complemento directo. Entonces no que ha pasado ella, sino ha pasado el examen. Aquí no hay concordancia del participio passé con el sujeto. Les filles sont rentrées tôt. Las chicas han entrado temprano. Las chicas han entrado temprano. ¿Quién ha entrado? Las chicas. Rentré concuerda con el sujeto les filles, plural femenino. Añadimos es. Tu as rentré le chat. Tú has entrado o has metido dentro el gato. Entonces, has metido el qué, le chat. Le chat, complemento directo. Entonces, rentré no concuerda con el sujeto. Claire est retournée au bureau. Claire ha vuelto al despacho. ¿Quién ha vuelto? Claire. Entonces, retourner, participio concuerda con el sujeto femenino. Entonces, añadimos a retourner et del femenino. Marie a retourné la veste. Aquí, Marie a retourné el qué. Retourner aquí significa ha dado la vuelta. La veste, la chaqueta. Marie a retourné la veste. Marie ha dado la vuelta a la chaqueta. No que ha vuelto ella, sino ha dado la vuelta a la veste. La veste es complemento directo. No hay concordancia de retourner con el sujeto. Eva est sortie avec son ami. Eva ha salido con su amiga. ¿Quién ha salido? Eva. Entonces, sorti concuerda con el sujeto femenino. Añadimos el e del femenino. Laura a sorti la poubelle. Aquí os he dicho que sorti significa también sacar. Laura a sorti la poubelle. El que, no que ha salido ella, sino ha sacado la basura, la poubelle. Entonces aquí, con el verbo avoir, tenemos sorti que no concuerda con el sujeto femenino. Porque tenemos el complemento directo, la poubelle. Maintenant, je vous laisse quelques exercices pour mettre en pratique tout ce que vous avez appris.
Queridos amigas y amigos, terminamos aquí la clase de hoy. Muchas gracias por vuestra atención y espero que os haya gustado. Dejadme vuestros comentarios, sugerencias y preguntas. Y no olvidéis compartir el vídeo con vuestros amigos y familiares. Merci y à bientôt.